सितारे भी सजते रहेंगे फलक पर, अगर जिक्र होता रहेगा नबी का। मैं नात पेश करता हूँ, उसके पहले गुजारिश करता हूँ आप लोग भी एक बार दुरूद पढ़ लें। अब इससे बढ़ के क्या होगा, हम उससे और क्या मांगें कि रोज़े हश्र भी बेआसरों का आसरा तुम हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल होने आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि प्रॉफिट वर्ल्ड का जो हमारा कैंपेन चल रहा है पिछले 3 साल से, तो ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम ये 1500 साल का जो जश्न है बहुत शानदार तरीके से बनाएंगे। इस पूरे साल में ख़ास तौर पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हमारे बिरादरान वतन के दरमियान में लेकर जाया जाए और आपस में जो दूरियां हैं, जो कम मालूमात है, उसको दूर किया जाए और आपस में मोहब्बत को और भाईचारे को बढ़ाया जाए। हमारी बच्चियां हैं जो शादी करना चाहती हैं, उसको ये साल हम चाहते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे समूह लगन भी कराएं और बहुत सारे ऐसे काम हमने सोच के रखे हैं और ख़ास करके ब्लड कैंप करेंगे हम लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आइडियल है। वो जिनके लिए खुद अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजने की बात कही, जिनके ज़रिए खून-रेज़ी अमन में बदली, नफ़रत मोहब्बत में तब्दील होती चली गई। इंसानियत की ऐसी इबादत रकम हुई कि चरिंद परिंद गर्ज़ की कुदरत की बनाई हर शय के हुकूक बता दिए गए, बल्कि ख़ुद करके भी दिखा दिया, अच्छी तरह समझा दिया कि क्या करना है और क्या नहीं। हर चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया, तब दीन मुकम्मल हो गया और आप पर ही ख़त्म नबूवत का ऐलान हो गया। उन्हीं आक़ाए दो जहाँ की आमद पर 1500 साला जश्न की तैयारी है। उससे पहले मुंबई से एक शानदार मुहिम का आगाज़ हुआ था। प्रॉफिट फॉर आल के ज़रिए गैर मुस्लिम को जोड़ा जा रहा है। बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत हैं। गुजारिश भी की जा रही है कि सिर्फ एक बार अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को पढ़ लीजिए, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। आइए आपको ऐसे एक शानदार कार्यक्रम में मुंबई के इस्लाम जिमखाना लिए चलते हैं, जहां हुकुम चंद्र कोठारी और सिद्धार्थ जैसे शोरा नबी की शान में नात का नज़ाना बेहद अक़ीदत और एहतराम के साथ पेश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने कवर किया है। नातिया कलाम पेश करें हमारे बुजुर्ग शायर हैं हुकुम चंद कोठारी साहब। आपकी ख़ास बात यह है कि उर्दू लिखते हैं, उर्दू बोलते हैं और उर्दू रस्मुल ख़त में ही पूरा काम होता है उनका, और नात पाक भी जो है आपकी खिदमत में पेश है। नात का मतलब पेश है। सभी की ज़बां पर है चर्चा नबी का, सभी की ज़बां पर है चर्चा नबी का, जिसे देखिए वो है शहदा नबी का, जिसे देखिए है वो शहदा नबी का। न क्यों नाज हमको हो किस्मत पे अपनी, न क्यों नाज हमको हो किस्मत पे अपनी, मयस्सर हमें है सहारा नबी का, मयस्सर हमें है सहारा नबी का। और सितारे भी सजते रहेंगे फलक पर, सितारे भी सजते रहेंगे फलक पर, अगर जिक्र होता रहेगा नबी का, अगर जिक्र होता रहेगा नबी का। और लुभाती है रह रह के सीरत नबी की, लुभाती है रह रह के सीरत नबी की, तसव्वुर में रहता है चेहरा नबी का, तसव्वुर में रहता है चेहरा नबी का। है सारे जहां में हुकूमत नबी की, है सारे जहां में हुकूमत नबी की। ये मक्का नबी का है तैबा नबी का, ये मक्का नबी का है तैबा नबी का। और लुटा दूंगा सदक़े में मैं अपनी जान तक, लुटा दूंगा सदक़े में मैं अपनी जान तक, अगर हो ज़रा सा इशारा नबी का, अगर हो ज़रा सा इशारा नबी का। और मेरी ये तमन्ना भी मौला हो पूरी, न छोड़ूंगा मैं उनके पाए मुक़द्दस, अगर सामना होगा मेरा नबी का, अगर सामना होगा मेरा नबी का। न छोड़ूंगा मैं उनके पाए मुक़द्दस, अगर सामना होगा मेरा नबी का। मकता है कि हर एक कौल उनका रखो याद असगर, हर एक कौल उनका रखो याद असगर, है फ़र्ज हम पर तो ईफा नबी का। हर एक कौल उनका रखो याद असगर, कि है फ़र्ज हम पर तो ईफा नबी का। सभी की ज़बां पर है चर्चा नबी का, जिसे देखिए है वो शहदा नबी का। बहुत शुक्रिया। आदाब हाज़रीन, मैं नात पेश करता हूँ, उसके पहले गुजारिश करता हूँ आप लोग भी एक बार दुरूद पढ़ लें। कहा कि तुम ही शम्मे हिदायत हो, इमामुल अंबिया तुम हो, तुम ही शम्मे हिदायत हो, इमामुल अंबिया तुम हो, सदाए हक तुम ही हो, बेनवाओं की नवा तुम हो।
اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا ہم اس سے اور کیا مانگیں اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا ہم اس سے اور کیا مانگیں کہ روز حشر بھی بے آسروں کا آسرا تم ہو کہ روز حشر بھی بے آسروں کا آسرا تم ہو کوئی بھی دوسرا ان مرتبوں کو پا نہیں سکتا تم ہی ختم الرسل صادق امی بھی باخدا تم ہو نہ جانے ٹھوکریں کھاتے بھٹکتے کن دروں پر ہم نہ جانے ٹھوکریں کھاتے بھٹکتے کن دروں پر ہم نکالا ہم کو ظلمت سے حقیقت آشنا تم ہو تم ہی شمع ہدایت ہو امام الانبیاء تم ہو کہا کہ اٹھیں طوفان کتنے ہی تلا تم خیز ہو موجیں اٹھیں طوفان کتنے ہی تلا تم خیز ہو موجیں سفینہ ڈوب سکتا ہی نہیں جب نا خدا تم ہو ہمیں اس سے زیادہ اور اب کچھ بھی نہیں درکار ہمیں اس سے زیادہ اور اب کچھ بھی نہیں درکار بچایا راہ باطل سے ہمارے رہنما تم ہو نہیں ہے کوئی ایسا جس کے در پر جائے اب سدھارتھ نہیں ہے کوئی ایسا جس کے در پر جائے اب سدھارتھ تمہارا عشق مقصد ہے اب میرا ہر مدعا تم ہو تم ہی شمع ہدایت ہو امام الانبیاء تم ہو صدائے حق تم ہی ہو بے نواؤں کی نوا تم ہو پروفٹ فار آل کو لے کے ممبئی سے ایک مہم شروع ہوئی تھی پچھلے 3 سال پہلے جس کو لے کے پروفٹ کے جنم دن پہ ایک الگ الگ پروگرام رکھے جاتے تھے جیسے پرچے مسجد جہاں پر غیر مسلم حضرات کو مسجدوں میں بلا کے وہاں پر مسجد کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے اور نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے تو جتنے غیر مسلم حضرات ہیں ان کو بلا کے مسجدوں کے اندر ایک مہم وہ چلائی گئی تھی اور بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے پچھلے سال رکھا گیا تھا جس کے اندر 30,000 سے زیادہ پورے ہندوستان کے اندر بلڈ کلیکٹ کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور وہ کہیں نہ کہیں الگ الگ جگہوں پہ فلاحی کے کام کے لیے جو دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کے تمام جو حدیثیں ہیں تمام جو ان کے فرمان ہیں وہ لوگوں تک کیسے پہنچے اس کی ایک مہم جو ہے ممبئی سے شروع کری گئی تھی اور یہ پورے ہندوستان کے اندر پھیلی ہے آنے والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا جو جشن ہونے والا ہے 1500 سال یہ جشن ہوگا جس کو لے کے ممبئی کے اسلام جم خانہ کے اندر ایک میٹنگ کا آیوجن کیا گیا اور تمام جو لوگ 3 سال سے اس مہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو جو ایک سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی اور یہ کوشش کری جا رہی ہے کہ 1500 سال کا جو مہم ہے وہ کس طریقے سے لوگوں تک اور بہتر طریقے سے اور فلاحی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچے اس کی ایک میٹنگ کا آیوجن کیا گیا ہے اور یہ ڈسکشن پروگرام رکھا گیا ہے اور تمام جو غیر مسلم حضرات ہیں غیر مسلم شعراء ہے وہ یہاں پر موجود بھی ہے پروفٹ فار آل کیمپین کے تحت پچھلے 3 سالوں میں جتنے لوگوں نے بھی کام کیا ہے آج ہم نے سب کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے تاکہ ان کو فیلیسیٹیٹ کیا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ مقصد یہ ہے کہ آنے والے سال میں اس کیمپین کو کس طرح سے اور بڑا اور امپیکٹفل بنایا جا سکے خاص طور پر یہ جو سال ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں تو بہت ساری تنظیمیں اور بھی ہیں جو اس سمت میں کچھ کام کرنا چاہتی ہیں تو ہم نے طے کیا ہے کہ ان سب کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اس پورے سال کو جو ہے ایک جشن کا سال بنایا جائے اس پورے سال میں خاص طور پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمارے برادران وطن کے درمیان میں لے کر جایا جائے اور آپس میں جو دوریاں ہیں جو نفرتیں ہیں جو کم معلومات ہے اس کو دور کیا جائے اور آپس میں محبت کو اور بھائی چارے کو بڑھایا جائے یہ کیمپین جو آج سے 3 سال پہلے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو اس کا بنیادی اور سنگل آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو برادران وطن ہیں دوسرے مذاہب کے ماننے والے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے درمیان میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ان کی سیرت ان کے پیغامات اور ان کی تعلیم کے بارے میں بتایا جائے عام طور پر ان لوگوں کو بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی اور اس وجہ سے شاید جو ہے یہ جو ہے نا آپس میں دوریاں پھیلتی ہیں غلط فہمیاں پھیلتی ہیں کچھ لوگ جان بوجھ کر کچھ غلط باتیں پھیلا کر غلط باتیں بول کر ایک دوسرے سماج کے درمیان میں دوریاں پیدا کرنے کی نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کیمپین کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ ان دوریوں کو کم کیا جائے اور محبتوں کو بڑھایا جائے اور آپس میں الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک دوسرے کے دھرم گرو جو بھی ہیں جو بھی ان کے مذہبی پیشوا ہیں ان کی عزت و تکریم کا کام کریں دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا 1500 سال ہونے آ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ پروفٹ فار آل کا جو ہمارا کیمپین چل رہا ہے پچھلے 3 سال سے تو یہ سال بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم یہ 1500 سال کا جو جشن ہے بہت شاندار طریقے سے بنائیں گے ایک جلوس نکلتا ہے وہاں سے خلافت ہاؤس سے اس کو ہٹ کر ہم لوگ باقی سب کام کرتے ہیں خاص کر کے چیریٹی پہ زیادہ ہمارا دھیان ہے کہ چیریٹی خوب کریں اور یہ نہیں 1 دن نہیں 2 دن نہیں پورا سال چلتا رہنا چاہیے اور جس طرح ہو سکتی ہے پروفٹ فار آل کیمپین کے ذریعے ہمارے غریب جو پریشان حال ہے ان کو مدد کریں
बहुत बड़े काम करें चैरिटी का। एजुकेशन में हमारा थोड़ा ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको हेल्प करें। हमारी बच्चियां हैं जो शादी करना चाहती हैं, उसको ये साल हम चाहते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे समूह लगन भी कराएं। और बहुत सारे ऐसे काम हमने सोच के रखे हैं, और ख़ास करके ब्लड कैंप करेंगे हम लोग। तो पूरे हिंदुस्तान में ब्लड कैंप चलेगा ताकि काफ़ी मरीज़ों को उससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये सब नेक काम हमने सोचा है करेंगे हम लोग, ताकि जो बर्थडे का रियल जो सवाब है या उसका जो रियल फ़ायदा लोगों को पहुँचेगा, तो उससे ये कैंपेन बहुत आगे बढ़ेगा। और इसकी कॉपी बाकी लोग भी करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में फैल जाएगा ये। मैं ज़ैबुन्निसा मलिक प्रॉफिट फॉर ऑल के बैनर से बताना चाहती हूँ कि आज हम सब यहाँ इस्लाम जिमखाना में जमा हुए हैं। प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम जो पिछले 3 सालों से बहुत ही कामयाबी से पूरे मुंबई में और पूरे इंडिया में चलाई जा रही थी, उस मुहिम के तहत हम सब यहाँ जमा हुए हैं। और जिन जिन लोगों ने पिछले 3 सालों में इस मुहिम में जुड़कर हमारे साथ काम किया, उन सबको आज हम फेलिसिटेट करेंगे यहाँ पर। और आगे की हम और किस तरह इस प्रोग्राम को और अच्छा बना सके, उसके लिए भी हम आज तबादले ख़यालात करेंगे। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी मुहिम है जिसके अंदर जो कि किसी की नहीं है लेकिन सबकी है। तो इस मुहिम में सबसे ये अपील भी है कि वो आप सब हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम को और अच्छा बनाएं। बम्बई शहर में प्रॉफिट फॉर ऑल के नाम पर कुछ लोग पिछले 3 सालों से एक कैंपेन चला रहे हैं, प्रॉफिट फॉर ऑल, जिसमें हम बरादरान वतन को आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रोशनास कराते हैं। इन 3 सालों में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। गैर मुस्लिम शोरा का मुशायरा हो, तलबा का प्रोग्राम हो, कॉलेजेस में प्रोग्राम्स हो, मस्जिद परिचय के नाम पर हमने गैर मुस्लिम बरादरान वतन को मस्जिदें दिखाई। इस साल हमने एक बड़ा कैंपेन किया था, वो है ब्लड डोनेशन कैंप। उस ब्लड डोनेशन कैंप में हमने 50,000 से ज़ायद बोतलें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर जमा करके अतिया की। तो ये एक पूरा कैंपेन चलता रहा। उस कैंपेन का एक हिस्सा बहुत सारे साथी बने। अभी बम्बई से शुरू हुआ और पूरे इंडिया में चल रहा है। तो अब ये हो रहा है कि इसको और मज़ीद कैसे बेहतर करें। और जिन साथियों ने इस कैंपेन में साथ दिया था वो सब जमा होकर इसको मज़ीद डिस्कस करना चाहते थे, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे। इसलिए आज इस्लाम जिमखाना में जनाब यूसुफ अबरानी के कॉल पर हम सब जमा हुए हैं ताकि मज़ीद ये प्रोग्राम को बेहतर किया जा सके। अब देखना ये होगा कि 1500 साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो मौका है, उसका जो जश्न है किस तरीके से बनाया जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान को अंदर जो जश्न की जो तैयारी है वो अभी से जो है लगातार शुरू हो चुकी है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।